martangi yang mahita dame ni debata na sumurung siyan salhu naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Akamang do diamo kay namin ang hinahulungan sude tabuka mahatan di debata jamita di minggu tas sadarion imanatar surat di buku panurirang Hesekiel bidu 37 ayat 1 sa 114. Hesekiel 37 ayat 1 sa 114 songonom madidok di si dungisong gop matuaw tangan ni Jehovah jala ditogihon au ruar marhite-hite toddi ni Jehovah jala di paulon au di tonga-tonga ni rura nagok holi-holi ni jolma na mati dungi ditukon ibana maaw mamulus siyan labung nasida tuk humaliyang gabe ida ma gudang situtu mararahan di atas sisik ni rurai jala ida ma masak situtudo luhut nai jadi ni ibana matuaw ali anak di jolma atehe tagamon tarpangulu dope akka holi-holion gabenit kuma ale Tuhan Jehovah hodo na ubotosa jadi nina ibana matuaw manurirangi maho taringo tu akka holi-holi jala dohonom muma tunasida ale holi-holi akka namasaki tangihon hamuma hata ni Jehovah songonodo hata ni Jehovah tu akka holi-holion idama au mangaleho toddi tu bagasanamu asa mangulu hamu jala au mangaleho tu atas samu akka urat-urat dohot martubuhon sibuk di atas samu jala au mabake kamu hulik-kuling hut mangaleho toddi tu bagasan hamu asa mangulu hamu asa tung ditadda hamu audo Jehovah jadi manurirangi mau songon naung tinonahon na itu au jadi dina manurirangi au Roma sada suara jala ida masa suara marngongos gabi masih tioban masih topotan akka holi-holi ganup tudonganna dumi hubereng ma gabe ida ma nunga marurat-urat nasida jala tubuh sibuk jala leap hulik-kuling di atas nasida aledang dope anggoto di bagasan nasida dungini na ibana matuaw manurirangi maho tuto manurirangi maho tutu ali anak di jolma jala dohonom muma tuto songonodo hata ni Jehovah Roma ho ale todi siadi sana opati jala mangulus maho tu bagasan halak na binunuon asa mangulu nasida jadi manurirangi maau songon na tinonahon na itu au gabi Roma todi itu bagasan nasida jala mangulu nasida laos diojakon pat nasidai perduaan ni parangan apala na bulun sahali doi dunginin na ibana musetuaw ali anak di jolma akka holi-holion sadok pinopar ni Israel doi idama akka nasida madok nunga tung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naung pidom dohami dibahini manurirangi maho jala dok matu nasida songonodo hata ni Tuhan Jehovah idama au mangukap tano mamuna jala au mabuah kamu nakok sian tano muna hamu ale bangsoki jala au manogihon hamu mulat tu tano Israel jadi tadamuna ma au do Jehovah ia dung diukap tano mamuna jalahu bahe kamu nakok ale bangsoki sian tano mamuna au huhut mangaleho todiku tu bagasan hamu asa mangulu hamu jala au mabahen hamu marhasonangan di tano muna asa tung di tadahamu au Jehovah nama doki uhut mabahesa
ninna Tuhan Jehovah. Ima sahatna. Akamang do dia mo kenanani hurian itu hatang tapar hatopot. Jala taha porsaido. Holan sasada debatado nagabi haroroan ninggulu di tonga-tonga ningguluta. Allah itu adalah kehidupan dan sumber kehidupan di tonga-tonga ningguluta. Hola sasada debatado nagabi haroroan do todi hangoluan di tonga-tonga ni sudi aka perdalanata. Tarida dui akamang akainang sian awal penciptaan. Monotaigo sejarah penciptaan di debata di jolma dung di topa debata jolmai sian orbuk ni tanoi di gana mai bana alaidak sai hola songoni di obuson ma hosa hanguluan tubumbung ni igungna dungi martodi na mangulu ma ibana. Di dokhatan itu kata di Sadam Musa 2 ayat itu bumi dijadiho debata Jehovah macol maisian orbuk di tanon jala diuluson ma tu bagasan bumbung digungna hosa hanguluan gabe martodi na mangulu macol jadi dungpe diuluson debata todinai dungi tano naung digananai naung diukirnai gabe martodi na mangulu ma ibana akamang do dia makenanami masay bagas do lapatan ni na mangulu da kolan na marlapatan bo ibana marrosa bo ibana memerlukan makanan bo ibana doa kalan asing bergerak alay na mangulu masay bagas do lapatan ni mangulu di bagasan de mata ima dang tarsirang nguluna sude gulmit ni nguluna siya debata dang boy holang ngoluta siya debata dang boy sirang hita dang boy dao hita siya debata alay justru ikon gabe sadado hita do debata asa boy hita tardok akan na mangulu di tonga-tongan di sude akka perdalanan ning uluta ido benedok kata itu kata di Job 12 ayat 10 di bagasan tangan nado hosani nasa namangulu tu namangulu doho todini nasa dagi ni jolma akamando dia mo kemana ina nami di bagasan tangan ni debatado nasa hosani namangulu dohot daging ni jolma. Ido benar saya taruh kape di detai dada au napuna au. Alai debatado. Dada au guru diau. Alai debatado. Di tangan ni debatado. Kurian itu kata nuaing marhite-hite kata itu kata di turpo jami tamingku tasadarion naing idau tado. Sadi hari dio kita di goar na mangulu di bagasan debata. Jadi mono di pangulu debata hita. Tuhan menciptakan kita sebagai wajah Allah, imago Dei Allah. Alai persoalan nuaing sadi hari dio kita di goar debata akan na mangulu di bagasan ibana. Ay sudido akamang akainang na mangulu di bagasan debata. Sudido tahu. Adong do na mangulu siya dirina. Dan mangulu ibana di bagasan debata. Anisa di hari do kita di goar debata na mangulu di bagasan ibana hidup di dalam Allah. Allah mangihuton akan abisuk akamang akanang adong tolu gobaran ni halak namati. Laos umma evaluasi sa sitong na di tunga-tunga ningguluta na perjulu di guari kematian rohani. Mati siap perdagingon kematian rohani mate partudyon mangulu do ibana aledang martod dibe humosa do ibana aledang adok be persauran na do debata bis
bisa melakukan segala aktivitas tetapi tidak ada hubungan lagi, tidak ada komunikasi persekutuannya dengan Allah, itu adalah sama dengan orang yang telah mati di hadapan Allah. Mati rohani artinya putus hubungan dengan Tuhan. Da ngadong be parsauran nado debata laos odona di gobarun ningolu ni bangsa Israel bere kamu maka mangakenang di asap pulsada dumini na ibana mamuse tuau ale anak ni colma akka holi sadok pinopar ni Israel doi ida ma akan asida madok nungatung masak holi nami jala pesan arop ni rohanami da naung pidum doha menghulu do bangsa Israeli bisa melakukan segala aktivitas alai anggo di debata akka huli nama nasida tulang belulang nama nasida di debata yang menghulu binasida ngamati parto dionna bangsa Israeli digambarkan seperti mayat sekalipun secara perdagingan mengulu mungkin uli-uli do nasida atipe gudang tekanan politik dihadapi nasida tekanan berbagai hal alai mengulu do secara fisik nasida alai di debatan nungga mate nasida imana ginwarana mate partodion mate rohani napaduahon kematian jasmani mate perdagingan ahida narjujutan mate hida ibarat itu tuduhamu amang najujuk kita mati. Hula nalung ulot ta. Satu ngamati au. Jangan namulak mangulu no hida ba mauli ate mai tuhat tai. Ngapola hupas pasibana nak di pakateu ni sapar mate huwa ini na mulu di porsi edok ko sapar mate. Ngalung bedudus-dudus ini. Ngamel liping-liping be sapar mate bana huwa ini. Jadi mulai ate mai tuhat tai. Akan namulak mengulu nama kita. Alai mate perdagingan, alai mengulu. Anggoto di mana? Mono mate todi kematian rohani. Do holang sirang ibana sia debata iman aki bangsa Israeli. Alai mono mate daging ibana, alai mengulu todina. Beri kamu ma isi do na mengulu todina. Di Yohanes 10 sada ayat 25-26. Yohanes 10 sada ayat 25-26 bilog dunia Jesus mamado ibana au do hahiu do hanguluan na mangulu do na porsia diau nang pe mate ibana na mangulu do na porsia diau nang pe mate ibana jala ganuk na mangulu jala na porsia diau nasot tupa mate ibana saleleng nileleng na atong ise do na mate daging na alay mangulu todina ima halak natakas mangaraduti parsauran na do debata natakas porsia ibana di debata imanakin na didok na di epistel tay ayat 10 epistel tay molo taparahon nakin ayat 10 ay molo Kristus di bagasak kamu mangulu dotodi ala ni hati goran nang pemate pamatang ala ni dosei mangulu todi alay pamatang mate idoben na taru nakin nga tung maulihate do honota akan namula mangulu na mahita kanu pari daku bawa teman kata sadar kanu pari kanu tiki Allah menghidupkan kita memberi kelegaan. Kadang kehidupan kita ini adalah seperti tulang belulang kering tandus tetapi Tuhan menyirami kita dengan rohnya sehingga setiap pagi setiap hari kekuatan dan anugerah Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Napa tuluhun anggo masa ijor situ tumau kematian kekal hamatian seliling nililingna ngamati ibana dung mati ibana dibulus ibana ma paduhumani dan kadang bisa bagaimana masuk ibana tu laut api nagori mulu di daging ni bana mate nak peso sitong na molo todi ni bana mate nak pesa sitong na dang siluluat tau
Adong dupe rupani di mati mana do na di potibio. Alay mate daging na mate to dina abi na jida barat. Tang adok pakilalan di mana di tengah-tengah ima na ginuaran na mate kekal na mate padu halihon molo diberi kamu di pangukapot 20 asap lobat 15 duni di dabu mahamatian dohot banua toru tu bagasan laut api ima hamatian na paduahon laut api idui manang ise naso jupang tarsurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api au porsia akamanga kainang ala asini rohani tuhani anggur ruas ni haga BP pasar melintangon nungga tarsurat tu buku hanguluani amin hido unang ragu hamusiba ala alani asini rohani tu hatta do da kamangda akenang angwalani pak bainat tado dagi ya mang nang natarhata aku nih hati betung maulia hati masih rohani itu hatai ala ni dak sahat kita tu si ala asin rohani de bata ala itu dia do kita sahat ima aka halak na pinangulu sian akan amate do kita ise mai berek kamu ma di Daniel 12 ayat 2 do tolu jala torop sian halak na mudum cenga gudang dongat na mudum di Daniel 12 ayat 2 sampai 3 jala toropsian halak na modum di bagasan orbu di tanoh hitar sunggul sogot nadiba tu hanguluan saling lilingna nadiba tu haurahon maragam-ragam gabi marbias-bias saling lilingna jala halak akan apa tas marroha marsinodang songon sodang ni langit jalan nasida akan nama nugu-nugu trop halak tu hati goran marsinodang sogot songon bitang rodi saliling nililing na isom mahita akahalak na patas maroha hehe may sugot gitu matu hanguluan sengliling marhiti hatan itu hatta kamanga kainang sadarion ida utama dengan bahasa ni debatan na panguluhok kita na panguluhok todita dilehon magogo do apul-apul akamang akanang kadang kehidupan kita ini seperti kehidupan orang Israel tandus kering marsak ayang goholap anoboni asam urati dohot kolesteroli balumaya dubi yang gun ngahuli-huli na kuring alay Roma tu katay dilehoma disuruh akan abosona manuri rangi mako ay tarpangulusa dopina kadang atya kamanga kainang alani hamaulonon waing alani katantangan parukilon kadang kehidupan kita ini seperti kering tandus alai Roma hata di mata disirami mahita dipargogoi mahita dilehom mato dina asamulak mangulu kita asamulak segar kita margogo kita ala ni pasu-pasu ni debata di tonga-tonga nguluta songon ni topik ni hata di debata sadarion debata mangalehot to di hanguluan Tuhan memberi napas kehidupan dilehom matu hita to dina alania kamanga kainang di arsak ni rohami di sita onomi di baru kilomi di bakana duduk nati naumi sotung di paluaso sape songo kuliholi na horig alay marpakirimun tu di batama alani do adong madua na neng dohonon di turbukot tu kita na parjulo unang murah-murah kita madile mulo tabulus hapaiton ujian manang coba di nguluta taingok ma dakya de bata makalupaho kita anggo baru kiloni akahamaolon tantangan akan ada odohi di tengah-tengah ni nguluta iko bulusot alay sotung gabe di paluaso ipa korikon aka aro-paro ni roham aka pakirimomu alay pelihara ma pauliuli makamang akenang itong hatongan ni haon ay mungkin proses ni debatade idu piliata na marka di jolon di bata imaka pergumulata bere kamu majo di pesalmen 50 sada ay 10 sia pesalmen 50 sada 10 sia
Mazmur 51 ayat 18 sampai 19 bahasa Batak idok sonon. Aidang dihalomohon roham pilihan si panganon saile honok kudonian jaladang lomorohaku dipilih situ tungon akapilihat tu dia bata imat todi nama gopu tongo dorohana bagopu dohot nabojok dang ditulak kon roham alania kamanga kainang dia mama ben roham nuang bojok marsak humasu saho alani hapogoson alani hagabeon alani akalan nasing noang dito nga tunga nguluta alay Roma ho tu Tuhan Yesus dakya de bata makalupa ho kita de bata pasuak ko gugom asa margugos semua ko madalani ari-ari ni ngulum de bata mangaleho todi porbadia tu ho asa margugo kita mangulu di bagasan pakrimon molo tabulus pe akan hanaciti akahamaloni ido akan nabi susung kalau orang tidak pernah menderita tidak akan pernah rendah hati karena dalam penderitaan itulah orang Kristen mengalami betapa agung dan besarnya kasih karunia Tuhan. Mayako kamu maka kainang molo mardala tol hita terus sipata mo dohodok do hita sipata lalai do hita alay adong matikungan adong tanjakan adong akalan nasing dungi gabe aktif mahita dungo mahita Allah di dalam kesakitan itulah dia menyembah Allah dalam kesakitan itulah Allah tetap kita bersyukur di dalam kesakitan itulah kita tetap memuliakan Allah karena persembahan yang terbesar bagi Allah adalah hati yang hancur bukan materi dan yang kita punya pilihan marga ima hati yang hancur dapat bahon nana yang dohonon ni Tuhan tu kita unang say di ihoti akan ang salpui behida unang say tirika behida tu masa lalu aledu mata bereng dopa perdalanata buido ragam tabulus hamaolon hapaeton akatan tangan di tonga-tonga ninguluta alay tadokma di tonga-tonga ninguluta songon nanidok ni Apostol Paulus di Pilipitolu ayat 4 odo tahe hukalupahom mana di pudikku huyahi mana di jolokku dopak pandang situ joni do hupus dopak upah hamunangan nasian pajuon di debata sian gijang di bagasan Kristus ulak saya ulan akan nelungni beta bereng ulan akan aci di alat bereng madupak julu bangsa Israel luar biasa 70 tahun terbuang mulu saya ulan hidup bayi ngotona mulu hingo dodang ol dadamang saya ulan hi mulu hingo buido ngoto tali persejarah medi kita idok kana bisu songonon dalam perjalanan waktu Natal lewat segala sesuatu yang sudah terjadi akan tetap terjadi kita tidak dapat berubah menjadi bagian sejarah hidup yang tidak bisa diganggu gugat jadi sejarah namanya di kita persejarah nama kita mustahil orang bermimpi untuk dapat mengubah secara manusia hanya bisa mengubah harapan dan masa depan. Tang bui be bau-bau tak akan ang salpui, biarkanlah dia berlalu. Itu adalah bagian dari sejarah kehidupan kita. Tetapi kita dapat berubah pengharapan dan masa depan kita. Kulani nama bui bau-bau tak. Kita harus dapat memanfaatkan keadaan dengan sebaik-baiknya demi masa depan kita. Lepaskanlah belenggu masa lalu, lepaskanlah belenggu masa lalu. Setiap kita dipanggil untuk kehidupan masa depan. Dan tu nang liwati behita, tu masa depan tay nama. Alania kamang akainang unang say tariho behita. Tu hakachi to ni, alay tabering badaw tu jolo. Mangudu mahita di baka sa pagrim. Ay kadang ngulu taon, boydo sederhana, alay tapa maul-maul. Tapa maul-maul. Nakpinang hibag kuling ito kaniho. Wan matuha mo gubaran na. Adong dosa halak. Terganggu mahahipason ni bana. Lang may bana kontrol dokter. Alasahi ni bana sering pusing.
pamerengan nakabur, penik, telinga terganggu. Tahu may mana kontrol tu dokter, may turoma dokteron, nga terganggu otakmu na. Happy otak ni dokter itu na terganggu. Jadi kadang otak ni dokter itu na terganggu, alay gabi hita terganggu. Ala putus asa ibana. Babama otak ko na di, mga terganggu be otak. Ngatur mabiyar be. Ala sering pusing, pening ibana, dohot telinga parbiniagan di mana pe, parhidan di mana pe kabur, Roma musa dokter diponis may bana. At terganggu be otakmu. Ikaw nung parasi nama. Putus asa may mana. Itarik ibana masuk di tabungan no. Siapeng. Ang lango na may mana madalani. Tak ko lato si biya-biya, ang ko lato si biya-biya, siya diya may. Terus pasir putih. Ang lango na may mana keliling-keliling. Sunguni, purtibiyon, bahibisok ke pengnaw. Alay si bilum lao ibana. Itu hori mana? Biar kamu maju sederhana dosa sitonga. Itu hori mana? Malam mana tutup kokain. Iberingi mana masyarakat meja. Itawari mana mak? Saya dia mau nasaon. Liuk rumah. Roma partiga-tiga kainon. Kalau sama bapak lehernya terlampau kecil. Karena biasanya ukuran lehermu 15 cm. Bah, ay bahasa dukun musuh ini. Ukuran 15 dodo bakyaku. Kita gantilah ukuran 15,5. Karena itulah, karena bajumu itulah sering terganggu penglihatan, pendengaran, mata pusing karena terlampau sempit. Alaikum berlesi do kereju. Sungguh kami terlampau sempit kerahnya sehingga peredaran darah ke otak sering terganggu. Cobalah ukuran, kita perbesarlah. Dicoba metutu. Habis be. Nasihat be. Takarong beberakin nahi. Jadi kadang kita semua di dungulut tahun. Allah torparudutu tapi kiri. Torpamaulhu tapi kiri. Torterbeban kita. Kehilangan pengharapan kita. HP sasitong lah. Di tangan di debata sederhana do. Murahiyad do. Lau pa ulihon ibana di tonga-tonga ning uluta. Ala nido kamang akenang di tonga-tonga ni padalanan ning uluta. Serahkanlah segala kekuatan kepada Dia. Karena Dialah yang memelihara. Pasah amatu di bata. Pasu-pasu tumpahan di debata di. Unang miterlomos, unang termabiar. Jangan kehilangan arop pengharapan. Alay mangulu mahita di bagasa pakrimun. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat di Tuhan. Di paposoro hanami sadarion. Ito nga tonga niya kahamawalon tantanga parukilon na hubulu sami. Kadang ngulo nami ito tuwala ito nga songon holi-holi ng masak. Mahiw. Marsak ala niya kasitaw no. Ala niya kapergumulan. Alay Tuhan mauliatis itu tu marwah nami diho. Disuruh ho do anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lau mangaleho todim to di perbadia panguluho kami. Atau ngajari pergugui mahami Tuhan di tengah-tengah ning ulo nami. Asa mergugu kami Tuhan maka moleteho sudi dengan dipasam. Atik besi batar rudut aka pikiran nami, rudut pikiran di portibion. Alai anggo di hole Tuhan. Masai murado lau patiurhoni. Atok tuhom aku pasatami sudi ngulu nami. Tuhom aku pasatami sudi akasi sarehonon nami. Akasi pikiran nami di tengah-tengah ning ulo nami. Tupahi ma Tuhan akama nami inanami. Na mungkin marsak alani hapogusun. Marsa alanya kahagabion, marsa alani aka pariana konon, aka parsaora dohot akalan nasing nama baik kami, gabe songon holi-holi nama hiyang. Tupahi ma Tuhan akama nami nanamion. Leho pakrimut na hida, asa unang say di ihoti akan nadudukipi, ala di bereng ma dopak padang situjoni, dopak silang hamonangani. Pasu-pasu ma Tuhan. Akama nami on rap sudia kana nulana paso-paso kaya nakon nami paso-paso sudia karuas ni huriam mali Tuhan na marulang tahun dohot ulang tahun pernikahan di minggon paso-paso dongani lehon las ni rohadi dan keluarga paso-paso Tuhan nang aka dongan nami nasurap dohot tami nuai otong rap dohot toma kami di sudui panggulmi doningun nami mau lihat mario Tuhan calo tang yang nami. Amin.